Neke biljke se lakše, a neke teže razmnožavaju putem reznica. Ponekad je reznice dovoljno samo zabiti u pesak ili potopiti u vodu i one će da puste korenje. Na primjer, u pesku mogu lako da se ukorene reznice smokve i reznice ruža. U običnoj vodi sam ožilio čenove belog luka i kasnije ih presadio u baštu. Jedna od sobnih biljaka koja lako pusti korenje u običnoj vodi je Sansevieria. Sansevieria se može razmnožiti reznicama listova. Ima dva načina. Odseče se ceo list do dna i potopi se u vodu. Ili se odsecaju komadići lista i potapaju se u vodu. Potrebno je oko 2 meseca da se oformi koren. Sa druge strane, postoje reznice biljaka kojima trebaju stimulatori rasta korena. To mogu biti kupovni hormoni za ožiljavanje, ali i neka sredstva koja često imamo u kući, a u ovom slučaju nam mogu biti od pomoći za ožiljavanje biljaka. Ja sam koristio med, cimet, aspirin i vrbin čaj koji sadrži neke slične sastojke kao aspirin, a koji stimulišu rast korena. Treba razumeti zašto se hormoni za ožiljavanje biljaka uopšte upotrebljavaju. Svakim zasecanjem reznice na njoj se pravi rana. Ako dođe do kontakta sa prljavim rukama, zemljištem ili vodom, izgledi da nova biljka nastane bez hormona su mnogo manji. Zato je uloga ovih sredstava i da dezinfikuju ranu nastalu zasecanjem. Daću vam još jedan dobar savjet. Pre rukovanja novom biljkom uvek dezinfikujte sečivo kojem ćete seći biljku, da ne bi slučajno preneli nešto na nju. Recimo bolest sa druge biljke koju ste prethodno posekli ili bakterije koje su se možda stvorile na površini makaza ili noža. Uzmimo primjer muškatli. One se razmnožavaju pomoću reznica dužine oko 10 cm koje se uzimaju sa vrha biljke. Pre sadnje se uranjaju u hormone za ožiljavanje, a onda se stavljaju u smesu treseta i peska. Ja umjesto hormona za ožiljavanje koristim prirodnu mešavinu meda i cimeta. Ja nanosim ovo sredstvo na reznice muškatli i onda ih sadim. Saksije držite u polusenci. Najbolja temperatura za ukorenjavanje je 16 do 18 stepeni. Potrebno je oko 6 nedelja da se reznice muškatli ukorene i onda se presađuju u veće saksije sa zemljom za cveće. Cimet je sasvim dobro poznat začin prelepog mirisa.
Gotovo uvek ga imam u kući. U ovom slučaju se može koristiti za ukorenjavanje biljaka. On dezinfikuje rez, ubija bakterije i omogućava korenu da nesmetano raste te ga čuva od bolesti. Med je isto tako poznat kao prirodni antiseptik. Prema tome i on štiti reznice od infekcija koje se mogu pojaviti na reznoj rani. Tako da dobro dođe pre nego što rana zaceli i pojavi se koren. Interesantno je da se za lakše ožiljavanje reznica može koristiti i aspirin. Tableta aspirina se rastopi u 1 litar vode i u tu tečnost se stavi reznica da pusti žile. Sličan sastojak kao aspirin ima i kora i grančice vrbe. To je salicilna kiselina koja pomaže rast biljaka. Grančice vrbe se potope u vrelu vodu u kojoj otpuste svoje aktivne sastojke. Kada se tečnost procedi, dobijamo čaj od vrbe. On se može koristiti kao prirodni hormon za ožiljavanje biljaka. Reznice bi trebalo da potopimo u ovu tečnost i one će da puste korenje. Može se koristiti ovaj prirodni hormon i za zalivanje presađenih biljaka da bi se brže ukorenile i razvile snažan korenov sistem. Da li ste vi nekada ožiljavali reznice biljaka i kakva su vaša iskustva? Napišite u komentarima iz koje nas zemlje gledate. I kupovni hormoni se mogu koristiti za uspešno ožiljavanje reznica, ali i kada se biljke presađuju. Ova sredstva su kombinacija hormona za rast koja pomažu biljkama da uspešno formiraju koren. Upotreba hormona za ukorenjavanje može pomoći biljkama i da prevaziđu stres nakon presađivanja, a rezultat je jači korenov sistem. Jači korenov sistem obezbedit će nam zdraviju i lepšu biljku. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.